पंजाब यूनिवर्सिटी के BS का कोर्स अरेबिक लैंग्वेज के पास्ट के पेपर के सवालात को आसान और मुदल्लल और इम्तिहानी अंदाज में आज की वीडियो में हम हल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर 1 का चौथा जुज है, तर्जुमा करें। इन अशार का हमने तर्जुमा करना है। फशुक्र या रब्बी लक वल्हम्दु मा दारल फलक अलकौनु मा सनअतहु वलहदयु मा हदैतहु फसद्दिदिल खुतवा इला रिदाक या रब्बल उला। इसका तर्जुमा है, फशुक्र या रब्बी लक, बस शुक्र है ए मेरे परवरदिगार, लका तेरे लिए, बस शुक्र है ए मेरे परवरदिगार तेरे लिए। वल्हम्दु मा दारल फलक, और सब तारीफ तेरे लिए है, मा दारल फलकू, जब तक आसमान गर्दिश में है। अलकौनु मा सनअतहु, कायनात वो है जिसे तूने बनाया। वलहदयु मा हदैतहु, और सीधा रास्ता वो है जिसे मा हदैतहु तूने दिखाया। फसद्दिदिल खुतवा इला, बस तू कदमों को फेर दे, इला रिदा का या रब्बल उला, अपनी रिजा की तरफ, ए बुलंदियों के रब। यानी बस शुक्र है ए मेरे परवरदिगार तेरे लिए, और सब तारीफ तेरे लिए है, जब तक आसमान गर्दिश में है। मादारल फलकू, जब तक आसमान गर्दिश में है। अलकौनु मा सनअतहु, कायनात वो है जिसे तूने बनाया, और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तू कदमों को फेर दे अपनी रिजा की तरफ, ए बुलंदियों के रब। दूसरा सवाल है, मुरक्कब तौसीफी की तारीफ लिखे और 3 अरबी मिसालें लिखे। तो सबसे पहले मुरक्कब तौसीफी की तारीफ कि कोई इसम यानी मौसूफ हो और उसकी कोई सिफत बयान की जाए तो उसे मौसूफ सिफत कहते हैं। यानी कोई इसम हो और उसकी कोई सिफत बयान की जाए तो उसे मौसूफ सिफत कहते हैं। यानी मौसूफ जिसकी तारीफ बयान हो रही हो वो मौसूफ हो गया। जो उसकी खूबी यानी हालत बयान करे वो सिफत है। जब मौसूफ और सिफत मिलकर एक तरकीब बनाए तो उसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। जब मौसूफ और सिफत मिलकर एक तरकीब बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाए तो उसे मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। इसकी तफसीली, इस बारे में हमने तफसीली वीडियो बनाई है। पिछली वीडियो में आप उसकी तफसीली डिटेल अगर जानना चाहे तो मुरक्कब तौसीफी के वहाँ आप देख सकते हैं। इसकी मिसालें हैं, मिसाल जैसे वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन नेक लड़का, तो वलद मौसूफ है और सालिहुन उसकी सिफत है। इसी तरह बिन्तुन सालिहतुन, बिन्तुन सालिहतुन नेक लड़की, तो बिन्त मौसूफ है, सालिहतुन उसकी सिफत है। इसी तरह किताबुन जदीदुन नई किताब, किताबुन जदीदुन नई किताब, तो किताब मौसूफ है और जदीदुन उसकी सिफत है। उसके बाद सवाल है, फ़ेल माजी की गिरदान लिखे कतबा से। कतबा फ़ेल है हमारे पास, वर्ब है कतबा, कतबा का मतलब है लिखा, किताबतन से लिखना, उससे हमने
فعل ماضی یعنی پاسٹ کے صیغے ہم نے لکھنے ہیں اسی ایک ورب سے کتبہ سے. تو جیسے اس میں ہمارے پاس ہے واحد، تثنیہ اور جمع. سب سے پہلے مذکر غائب، پھر مؤنث غائب، اور پھر مذکر حاضر. مذکر غائب اور مؤنث غائب یعنی تھرڈ پرسن، اور مذکر حاضر اور مؤنث حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، متکلم بات کرنے والا فرسٹ پرسن. اس کے الگ الگ صیغے ہم نے لکھے ہیں. جیسے واحد مذکر غائب کتبہ، اس نے لکھا. تثنیہ مذکر غائب کتبہ، ان دونوں نے لکھا یعنی میل نے، مردوں نے. جمع کتبو، ان سب مردوں نے لکھا یعنی پاسٹ میں، ماضی میں. مؤنث یا فیمیل کے لیے کتبت، اس ایک خاتون نے لکھا پاسٹ میں. کتبتا، ان دو خواتین نے لکھا پاسٹ میں. کتبنا، ان سب خواتین نے لکھا. اسی طرح مذکر حاضر یعنی وہ میل ہو اور حاضر ہو یعنی موجود ہو. اس کے لیے کتبتا، تو نے لکھا یعنی تو ایک مرد نے لکھا. کتبتما، تم دونوں نے لکھا. کتبتم، تم سب نے لکھا، میل نے. مؤنث حاضر کتبتی، تو نے لکھا ایک خاتون نے. کتبتما، تم دونوں نے لکھا دو خواتین نے. کتبتن، تم سب خواتین نے لکھا. متکلم بات کرنے والا اپنے بارے میں جب بتائے گا کہ میں نے پاسٹ میں لکھا تو وہ کہے گا کتبتو، میں نے لکھا. چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا. کتبنا، ہم نے لکھا، ہم سب نے لکھا. میل یا فیمیل دونوں کے لیے یہ صیغے استعمال ہوں گے. تو ہمارے پاس کتبہ سے کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا.